बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम दोस्तों, आज हमने मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की पेशगोइयों के ऊपर गुफ्तगू करनी है, क्योंकि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने ऐसी आने वाली चीज़ों के बारे में पेशगोइयाँ की थीं कि जनाब जिनके बारे ख़ुद मिर्ज़ा कादियानी ने बड़े बड़े चैलेंज दिए और ललकार के कहा कि ये जो मैंने पेशगोइयाँ की हैं, अगर ये झूठी साबित हो जाए तो मैं झूठा नबी हूँ, और अगर ये सच्ची साबित हो जाए तो मैं सच्चा नबी हूँ। तो अपने झूठे नबी या सच्चे नबी होने का मेयार मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने अपनी पेशगोइयों को बनाया। तो आज हम मुफस्सल जिक्र कर रहे हैं मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की पेशगोइयों के ऊपर। हो सकता है ये वीडियो थोड़ी सी तवील हो जाए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ अव्वल से लेके आखिर तक आपने पूरी वीडियो को देखना है। आपके लिए ये वीडियो बड़ी मालूमाती और इल्मी होने वाली है। और इसके बाद इस वीडियो के बाद हम मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की हुई पेश गोइयों का ऑपरेशन करने जा रहे हैं। तो अगली वीडियोस का जो ताल्लुक़ है हमारी इस वीडियो के साथ होगा, और जिन जिन दोस्तों ने ये वाली वीडियो मुकम्मल देखी होगी उनको अगली बातें समझ आएंगी। अगर ये वीडियो नहीं देखी होगी तो अगली बातें समझ में नहीं आनी। तो इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है और तमाम हवालाजात को आपने नोट करना है। जब भी किसी कादियानी से गुफ्तगू हो तो ये हवालाजात आपने उस कादियानी को लाजमी देनी है। मेरे सामने किताब मौजूद है, रूहानी खज़ाइन, और जिल्द 19 है, और इसका सफ़ा नंबर 5 के ऊपर मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी कहता है कि मुमकिन नहीं कि नबियों की पेशगोइयाँ टल जाएं, और नीज़ ये भी याद रहे कि हमें इस इलाही वादा के मुकाबल इसलिए इंसानी तदबीरों से परहेज़ करना लाजिम है। अब इस एक हवाले के अंदर मिर्ज़ा कादियानी ने ये कहा कि नबियों की पेशगोइयाँ टलती नहीं हैं, वो पूरी होती हैं, और ख़ुद मिर्ज़ा कादियानी ने नबूवत का दावा किया और कादियानी उसको नबी समझती। अगली बात ये है कि मिर्ज़ा कादियानी ने ये कहा कि जो नबी पेशगोई कर देता है तो कोई उसका उम्मती उसकी तावील नहीं कर सकता। यानी इंसानी तदाबीर तावीलात करना कि नहीं हमारे नबी की कही हुई बात का मतलब ये है, मुराद ये है, मफहूम ये है, नहीं। वो कहता है कि जो नबी पेशगोई कर देता है ना, उसको उसी के ऊपर ही रखा जाएगा, उसकी कोई तावील नहीं की जाएगी, उसकी कोई तदबीर नहीं की जाएगी, इंसानी तदबीरें यहाँ पे नहीं चलेंगी। अच्छा, ये तो मिर्ज़ा कादियानी की पेशगोइयों के मुतल्लक ये पहला हवाला था। अब दूसरा हवाला हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। रूहानी खज़ाइन है और जिल्द 5 है और सफ़ा नंबर 288 है। मिर्ज़ा कादियानी कहता है कि बद ख्याल लोगों को वाज़े हो कि हमारा सिदक या किज़ब जांचने के लिए हमारी पेशगोई से बढ़कर और कोई मुहिक इम्तिहान नहीं हो सकता। मिर्ज़ा कादियानी इस इबारत में ये कह रहा है कि तुम लोगों ने अगर मुझे सच्चा करना है या झूठा करना है, कादियानियों को वो ये कह रहा है कि तुम लोगों ने मुझे सच्चा अगर साबित करना है, और मुसलमानों को कह रहा है कि तुम लोगों ने अगर मुझे झूठा साबित करना है। तो एक तरीका बताता हूँ कि मेरी पेशगोइयों को देख लो। अगर मेरी पेशगोइयाँ सच्ची निकल आएँ तो मैं सच्चा नबी, अगर मेरी पेशगोइयाँ झूठी निकल आएँ तो मैं झूठा नबी। ये एक मुहिक इम्तहान है, एक कसौटी है, एक लेबॉर्ट्री है, और ये लेबॉर्ट्री टेस्ट करके देख लो मेरी पेशगोइयों को। अगर ये पूरी निकल आएँ तो मैं सच्चा हो गया, अगर ये पूरी ना हो मेरी पेशगोइयाँ तो मैं झूठा हूँ। अच्छा जी, आगे बढ़ती हैं। इसी जिल्द नंबर 5 के, रूहानी खज़ाइन जिल्द 5 के सफ़ा 326 के ऊपर मिर्ज़ा कादियानी कहता है, क्या ये सच नहीं कि मुद्दई काज़ब की पेशगोई हरगिज़ पूरी नहीं होती।
मिर्ज़ा कादियानी कहता है जो मुद्दई काज़िब यानी झूठा नबी, झूठा मुद्दई नबूवत, जिसने झूठा नबूवत का दावा किया हो, तो ये मुद्दई काज़िब। तो वो कहता है मुद्दई काज़िब जो होता है वो जो पेशगोई करेगा ना वो कभी पूरी होती ही नहीं है। अब आप देख रहे हैं कि मिर्ज़ा कादियानी पेशगोइयों के ऊपर कितनी अहमियत और ज़ोर देता है और कितनी जनाब उसके सामने ये पेशगोइयाँ कितनी अहमियत की हामिल हैं। और अब चूंकि हम आगे सिलसिला चलाने लगे हैं कि देखते हैं कि मिर्ज़ा कादियानी की कौन सी पेशगोइयाँ सच्ची हुई और कौन सी झूठी, वो तो आने वाला वक्त बताएगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अच्छा जी, आगे देखिए मिर्ज़ा कादियानी रूहानी खज़ाइन जिल्द 5 के सफ़ा 651 के ऊपर कहता है जनाब, और अगर मैं इस पेशगोई में काज़िब निकला तो हर यक सज़ा भुगतने के लिए मैं तैयार हूँ और इस बात पर राज़ी हूँ कि मुझे गला में रस्सा डालकर किसी सूली पर खींचा जाए, और बावजूद मेरे इस इकरार के ये बात भी ज़ाहिर है कि किसी इंसान का अपनी पेशगोई में झूठा निकलना खुद तमाम रुसवाइयों से बढ़कर रुसवाई है। ज़्यादा इससे क्या लिखूं? देखें वो कितना ज़ोर दे रहा है। वो कहता है कि जो मेरी पेशगोइयाँ अगर पूरी ना हो तो मैं हर एक सज़ा भुगतने के लिए तैयार हूँ, और मेरे गले के अंदर तुम रस्सा डाल के कुत्तों की तरह मुझे घसीटो और सूली पे लटका दो। और वो कहता है कि किसी इंसान का अपनी पेशगोई के अंदर झूठा निकला ना वो खुद सबसे बड़ी रुसवाई होती है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। मिर्ज़ा गुलाम कादियानी रूहानी खज़ाइन जिल्द 11 सफ़ा 304 के ऊपर कहता है, इस तारीख के बाद 1 साल तक अगर कोई निशान ज़ाहिर हो तो हम तौबा करेंगे और मुसद्दिक हो जाएंगे। बस इस इश्तिहार के बाद अगर 1 साल तक मुझसे कोई निशान ज़ाहिर ना हुआ जो इंसानी ताकतों से बालातर हो, ख्वाह पेशगोई हो या और, तो मैं इकरार करूंगा कि मैं झूठा हूं। मिर्ज़ा कादियानी कहता है 1 साल के अंदर मैं जो पेशगोई करूं वो पूरी ना हो तो मैं झूठा हूं। तो मिर्ज़ा कादियानी ने पेशगोइयां की और वो पूरी नहीं हुई। वो मैं अर्ज कर रहा हूं कि आने वाले दिनों के अंदर मिर्ज़े की वो पेशगोइयां हम बयान करेंगे जिसमें हम बताएंगे कि मिर्ज़ा कादियानी की कोई एक पेशगोई भी पूरी नहीं हुई। तो मिर्ज़ा कादियानी अपने बकौल वो झूठा, कज़्ज़ाब और मुफ्तरी ठहरता है। आगे बढ़ते हैं। रूहानी खज़ाइन जिल्द 12 है और सफ़ा 15 के ऊपर मिर्ज़ा गुलाम कादियानी कहता है, और अगर मैं इस पेशगोई में काज़िब निकला तो हर यक सज़ा के भुगतने के लिए मैं तैयार हूँ और इस बात पर राज़ी हूँ कि मुझे गले में रस्सा डालकर किसी सूली पर खींचा जाए, और बावजूद मेरे इस इकरार के ये बात भी ज़ाहिर है कि किसी इंसान का अपनी पेशगोई में झूठा निकलना खुद तमाम रुसवाइयों से बढ़कर रुसवाई है। ज़्यादा इससे क्या लिखूं? रूहानी खज़ाइन जिल्द 15 सफ़ा 382 के ऊपर मिर्ज़ा कादियानी कहता है कि किसी इंसान का अपनी पेशगोई में झूठा निकलना खुद तमाम रुसवाइयों से बढ़कर रुसवाई है। ये वही बातें जो पहले भी गुजर चुकी। मिर्ज़ा कादियानी रिपीट कर रहा है, बार बार अपनी किताबों के अंदर इन अल्फाज को रिपीट करता है और इसके ऊपर कलाम करता है कि पेशगोइयाँ जो मेरी हैं ना वो पूरी होनी हैं, और अगर तुम लोगों ने मुझे झूठा करार देना है तो मेरी पेशगोइयों को देख लो, अगर वो झूठी निकले हैं तो मैं झूठा हूँ। तो बार बार ये रिपीट करते हैं। यहाँ पे रूहानी खज़ाइन जिल्द 19 है सफ़ा 6 के ऊपर मिर्ज़ा कादियानी कहता है, और मैं दावा से कहता हूँ कि हज़ार मेरी ऐसी खुली खुली पेशगोइयाँ हैं जो नहायत सफाई से पूरी हो गईं, जिनके लाखों इंसान गवाह हैं, और इनकी नज़ीर अगर गुज़श्ता नबियों में तलाश की जाए तो बजुज़ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी और जगह इनकी मसील नहीं मिलेगी। मिर्ज़ा कादियानी कहता है मैंने लाखों पेशगोइयाँ की थीं जो कि पूरी हो गई हैं, और मेरी जो पेशगोइयाँ दीगर सारे नबियों से ज़्यादा पेशगोइयाँ हैं,
اور میری تو پیشگوئیاں پوری ہو گئی ہیں, دیگر نبیوں کی پیشگوئیاں پوری نہیں ہوئیں, صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیاں پوری ہوئی ہیں, بقایا نبیوں کی تو پوری ہوئی نہیں ہوئی. تو اس حوالے کے اندر مرزا قادیانی یہ کہہ رہے. آگے مرزا قادیانی کہتا ہے روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 288 کے اوپر کہ بد خیال لوگوں کو واضح ہو کہ ہمارا صدق یا کذب جانچنے کے لیے ہماری پیشگوئی سے بڑھ کر اور کوئی محق امتحان نہیں ہو سکتا. وہ کہتا ہے یہ کسوٹی ہے, ایک لیبارٹری ہے, اس لیبارٹری کے اندر جا کے ٹیسٹ کر لو, میری پیشگوئیاں لیبارٹری ہے, اگر میری پیشگوئیاں سچی نکلیں تو میں سچا, اگر جھوٹی نکلیں تو میں جھوٹا. یہ ایک محق امتحان ہے. مرزا قادیانی روحانی خزائن جلد 6 صفحہ 293 کے اوپر کہتا ہے اگر یہ پیشگوئی جھوٹی نکلی, یعنی وہ فریق جو خدا تعالیٰ کے نزدیک جھوٹ پر ہے اور وہ 15 ماہ کے عرصہ میں آج کی تاریخ سے بسزائے موت حاویہ میں نہ پڑے, تو میں ہر ایک سزا کے اٹھانے کے لیے تیار ہوں. مجھ کو ذلیل کیا جاوے, روسیا کیا جاوے, میرے گلے میں رسہ ڈال دیا جاوے, مجھ کو پھانسی دیا جاوے, ہر ایک بات کے لیے تیار ہوں. میں اللہ جل شانہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ وہ ضرور ایسا ہی کرے گا, ضرور کرے گا, ضرور کرے گا. زمین آسمان ٹل جائیں پر اس کی باتیں نہ ٹلیں گی. وہ دیکھیں اپنی پیشگوئی کے اوپر کتنا اس کو جناب مان ہے, ناز ہے, اور وہ بار بار کہتا ہے کہ ضرور اللہ کرے گا, میری پیشگوئی کو پورا کرے گا, حالانکہ مرزے کی پیشگوئیاں پوری نہیں ہوئی. روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 461 کے اوپر مرزا قادیانی کہتا ہے پھر اگر ثابت ہو کہ میری 100 پیشگوئی میں سے ایک بھی جھوٹی نکلی ہو تو میں اقرار کروں گا کہ میں کاذب ہوں, اور اگر یوں بھی خدا سے لڑنا ہے تو صبر کرو اور اپنا انجام دیکھو. اب یہ دیکھیں یہاں پہ مرزا قادیانی واضح طور پہ کہتا ہے کہ میری 100 پیشگوئیوں میں سے ایک بھی جھوٹی نکل ہے تو میں جھوٹا ہوں, کذاب ہوں, میں جھوٹا نبی ہوں, میں سچا نبی نہیں ہوں. اب دیکھیے یہاں پہ روحانی خزائن جلد 2 ہے اور صفحہ 324 کے اوپر مرزا قادیانی ایک اعلان کر رہا ہے کہ میں اب میری جتنی بھی پیشگوئیاں میں اس کے اوپر ایک رسالہ لکھنے لگا ہوں, اور رسالے کا نام ہے سراج منیر. ٹھیک ہے جی, اب یہ اعلان پہلے سن لیں. کہتا ہے چونکہ رسالہ سراج منیر جو پیشگوئیوں پر مشتمل ہوگا 1400 روپے کی لاگت سے چھپے گا, اس لیے چھپنے سے پہلے خریداروں کی درخواست سے آنا ضروری ہے تا بعد میں دقتیں پیدا نہ ہوں. قیمت اس رسالہ کی 1 روپیہ علاوہ وصول ہوگی. لہذا اطلاع دی جاتی ہے کہ جو صاحب پختہ ارادہ سے سراج منیر کو خریدنا چاہتے ہیں وہ اپنی درخواست ماں پتہ سکونت وغیرہ کے ارسال فرمائیں. جب ایک حصہ کافی درخواستوں کا آ جائے گا تو فی الفور کتاب کا طبع ہونا شروع ہو جائے گا. اب یہ پیشگوئیاں اس کو کتنا مان ہے, اس کے اوپر کتنا ناز ہے, وہ پورا رسالہ اس کے اوپر وہ کہتا ہے میں لکھوں گا سراج منیر, اور 1400 روپے لاگت 1400 روپے لاگت آ رہی ہے کتاب کے اوپر, جبکہ 1 آنے کا کلو گوشت تھا, چھوٹا گوشت 1 آنے کا کلو گوشت تھا. آپ اندازہ کر لیں کہ وہ لاکھوں روپیہ بنتا ہے. ہاں جی, تو بہرحال مرزا قادیانی نے اپنی ان کتابوں کے بدلے اور ان پیشگوئیوں کے بدلے لوگوں سے پیسہ وصول کیا, اور چونکہ یہ دکان اس نے کھولی تھی, یہ دکانداری تھی اس کی, لوگوں کو فراڈ کرنا, دھوکہ دینا, دجل بیانی کرنا اور لوٹ کھسوٹ کرنا, یہ مرزا قادیانی کا وتیرہ تھا. تو دوستو یہ مرزا قادیانی کی پیشگوئیوں کے متعلق جو گفتگو تھی وہ ہم نے ساری آپ کو بتائی ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت سے حوالہ جات ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ چند حوالہ جات کافی ہیں ہمیں اپنی اگلی بات سمجھانے کے لیے, کیونکہ آگے جو جا کے سلسلہ ہم شروع کر رہے ہیں وہ مرزا قادیانی کی پیشگوئیوں کے اوپر ہم جائزہ پیش کر رہے ہیں کہ آیا وہ پیشگوئیاں پوری ہوئی تھیں کہ نہیں ہوئی تھیں. تو اس ویڈیو کو آپ نے پہلے دیکھ لینا ہے
اور اگلی ویڈیو بھی جب آپ دیکھیں تو اس کے ساتھ اس ویڈیو کو آپ نے لازمی دیکھنا ہے، کیونکہ ان چیزوں کا ذکر پھر ہم بار بار تو نہیں نا اب کریں گے، تو وہ ایک دفعہ بس ہو گیا ذکر تو بس ہو گیا۔ تو چونکہ ویڈیو بھی طویل ہو جاتی ہے، سارے حوالہ جات اگر رپیٹ کیے جائیں، دہرائے جائیں تو ویڈیو تو کافی طویل ہو جاتی ہے۔ تو اس طوالت سے بچتے ہوئے یہ ایک ہی ویڈیو ہم تیار کر رہے ہیں، آپ اس کو نوٹ کریں ان حوالہ جات کو، اور جب کسی قادیانی کے سامنے آپ مرزے کی پیشگوئیوں کا ذکر کریں تو ان حوالہ جات کو آپ نے لازمی پیش کرنا ہے۔ آپ سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں، اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں اور آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا، چاہے نئے ہیں یا پرانے ہیں، تو آپ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کر لیں، تاکہ جب بھی کوئی نئی ویڈیو آئے تو آپ کو بر وقت اس کا نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے۔ آپ سے میں گزارش کرتا ہوں ہماری ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں، لائک کیا کریں اور ایک خوبصورت سا کمنٹ لازمی کیا کریں۔ آپ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں، اپنی رائے نہیں دیتے، آپ بھلے ہمارے دوست ہیں یا دشمن ہیں، آپ مخالف ہیں یا آپ موافق ہیں، کوئی بھی ہیں، آپ کمنٹ لازمی کریں تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ آپ کیا چاہتے ہیں، کیا سوچتے ہیں ہمارے بارے یا قادیانیت کے بارے۔ تو آپ کی رائے کا بہت شکریہ، میں آپ کے کمنٹ پڑھتا ہوں، مجھے آپ کے کمنٹ کا انتظار رہے گا۔ آئندہ نئی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، رب رکھا۔